Hi guys! Ako yung Michelle, nangangarap maging vlogger, di man maaraw mag voice over. Guys, anak ko nasawa guys, nakaduso na, kay ginalsa ni Rad sa kayan guys, ginalsa. So adil guys, anirad akop guys ha. Guys! Wow, Marisyo guys! May langkoy na guys! Wow! Karasi ni guys nga tinulang ang prito, kaso wala ko tayong pagluto guys, kay magtitinda pa kayo empanada guys. Tapos guys, may danira sinisiri nga, talho! Talho guys! Marasa niya guys nga tinulangan sinugba guys. Kita taknawang guys. Kaya bang nahiwi taknawang guys. Ngayon guys, may may nira tangigi guys. Tangigi guys. Tangigi guys ha. Amoy ni marasa niya kinilaw guys nga ang tinula. Tapos guys, may danira sinisiring nga dakot mata. Maria ni guys. Amo la guys. Makuha na ko guys. Mababay na ko guys. Bye-bye.